Manoy Benito Dilpe na gusto ko lang magpasalamat si Muno. Una-una na ko niya pasalamatan si Papa God. Kasi siya gid ang dahilan nga may naging membro ko ikaw. Dako ako pasalamat siya nga ginhatag ginhatag kaniya sa akon. Kaya akong ginapangita dire sa aton nga pagugdanay Team Raw Striker. Ang pinaka-qualified dire nga makasulod dire sa aton nga pagugdanay. Ang honest nga klase tao, ang responsable sa pamilya. Gani sa subong pasalamatan ko kit ikaw sundako sa pagiging honest mo sa aton nga pagugdanay. Mas manami ang call nga Benito Dilpe na mas manami ang call nga makilala kita bilog nga Roa City o sa bilog nga Kapes nga may ara kita sa nga maayo nga hinimuan sa tanan nga pumuluyo residente dire sa bilog nga Kapes. Gani ayan ako damo kinyo salamat si mo sa pagiging honest mo. Gani pahagdanay call. Thank you gina. Damo kinyo salamat. Amo ako sina mga langga, mga ka-striker, mga ma'am kag sir, magpabatsag sang akong pagpalangga sa tanan ko nga members. Gani sa tanan gusto magsulod diri sa amo nya pagugdanay Team Raw Striker. Anytime kadtulak mo diri sa akon may ara lang ako sa nga i-apply sa inyo nga orientation. Ago nga mapatag ko sa inyo ang tanan nya ang mga roles o mga pamatakaran diri sa amo nya pagugdanay. Akong pwede lang tani tanan nya magsulod diri, akong pwede lang tani. Kung may ara ka mo sa mga pamatasan nga hindi maayong halin sa inyo ginhalinan nga mga grupo, akong pwede lang tani kung ari na ka mo diri sa amo sa Team Raw Striker, hindi nyo na ina pagdalon diri, akong pwede lang tani. Kung ari na ka mo diri sa amo nya pagugdanay sa Team Raw Striker, ipairal gid lang naton bawat isa sa aton ang respeto pagisama kag pagpalanggaanay. Respeto pagisama kag pagpalanggaanay, hindi lang naton ina ipabatsyag sa kapwa naton nya membro diri sa Team Raw Striker, kundi ipabatsyag naton ina sa tanan nga mga residente pumuluyo diri sa bilog nga Roa City ang aton nga respeto pagpalangga kag pakisama. Gani sa liwat sa tanan nga naga-support sa akong FB sa Roa Striker Vlog, damo inyo salamat sa pag-follow, like and share and then comment sa tanan nga gina-upload nga video. Damo inyo salamat kag maayong udto sa aton tanan. God bless you all.